फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। फतेह's फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए और एकदम जा रही है हमारे साथ। फतेह और सीरत घर पर है क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है। आज हम जा रहे हैं कंबोई में। कंबोई एक ट्रेन है क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कार लेके नहीं जा रहे। तो आज हम जा रहे हैं कंबोई में। ये देखिए आ गए हैं हमारी कंबोई। आज हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने इसमें जाएंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं लिस्बोआ का बिगेस्ट सेलिब्रेशन फॉर 2026। आप हमारा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत कुछ आपको दिखाने वाले हैं हम आज। अब हम जा रहे हैं क्रिसमस ट्री के पास जहाँ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये हम लगे हैं लाइन में क्योंकि बहुत क्राउड है और चेकिंग करके ही सबको अंदर जाने देते हैं। विदाउट चेकिंग कोई नहीं अंदर जा सकता। यहाँ बहुत सिक्योरिटी है और बहुत ज़्यादा पुलिस भी खड़ी होती है। तो वो एक एक पर्सन को चेक करके, बच्चों को भी वो चेक करते हैं, तो सभी को चेक करके फिर ही अंदर जाने देते हैं। अब हम अपनी चेकिंग कंप्लीट करके हम आ गए हैं क्रिसमस ट्री के पास। ये देखिए अंदर भी बहुत क्राउड है और अभी तो शुरू हो रहा है क्राउड। आगे आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो आगे बहुत कुछ दिखाएंगे हम आपको, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। क्रिसमस ट्री के पास एक बहुत बड़ी स्टेज लगती है, वो एवरी ईयर स्टेज लगती है और इस स्टेज में पोर्चुगाल के बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं। Agora sim, boa noite Lisboa, vocês estão bons aqui? Muitas fotos no Brasil, agora já no jogo, nunca mais entrei no casino escolhido. Será o que sempre será
Eu fiz uma retrospectiva, eu tava numa cativa, mas ela é mais exclusiva. Eu curto meu fone quando eu vou, mas o problema dela é quando eu vou. Defendo tudo até pra ficar zero, amiga comigo, eu vou para uma boa. E até fiz uma tentativa, mas ela é muito positiva. Tá sempre com perspectivas. Tu não manda pra tentativa. Dizem que amor é bom. Meu sonho gera, mas pode ser muita fora. Mas depois veio o trabalho, não quero ver. Era por ninguém, eu arrisquei de voltar pra bandeira dentro. A nossa vida não tá só não vai entrar. Eu não fiz o meu caminho, mas dá bom que eu não sei. ये देखिए इतना ज़्यादा क्राउड हो गया है। अच्छा है हम पहले ही आ गए, नहीं तो इस क्राउड में हमको फर्स्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन का 50% पार्टी हमने आपको दिखाया अभी। एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आगे बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लिस्बोआ में पहली बार ड्रोन शो हो रहा है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के टाइम पे। ये वही कैसल है, ये लिस्बोआ का कैसल है जो हमने आपको पहले हमारे जो व्लॉग है उसमें दिखाया था।
हम आपको पूरा पोर्चुगल दिखाने वाले हैं। फतेह फैमिली की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक है और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।